Hai, hari ni kita Terjah rumah abang. Dia renovate, dia buat mini renovation. So belakang ni semua barang-barang yang dikeluarkan untuk dicuci semula lah. So ini adalah semua teddy bear Nuha Marisa, Naura Medina punya. Alamak, golek pula. Okay, so barang-barang semua kita dah keluarkan dari bilik. So kita top up. Hai ibu. So kat sini diorang punya ruangan untuk dining lah. So this one is a dining area. Then dia ada buat add up sikit lah. Dia buat add some small space untuk dia buat masak. Kitchen, wet kitchen. Actually it's a 40% baru siap. So lagi 60% still pending. So supposedly ETA is estimate to complete TC should be end of the April, but now since banyak lagi yang tak dapat buat, so might be track to May. So this is the new pipe, the new extended pipe. So this one is they punya new sink with a current tech lah. It's not technology, it's a current design. So the refrigerator is put behind. All of these things is inside Medina's room. So for a while kita take a break first, makan dulu. Sabu belum makan. So ni diorang masih lagi sila dia punya apa ni, around the TV punya cabinet. Sebab itu semua nak cabut nanti. This one I take just now. So kita orang sangat excited to see the outcome from the renovation. So everyone, stay tuned for part 2 for the complete house tour. Bye!